conjugate beam. So, dapat kani siya ato ang tulo ka method nga gamiton for in calculating the deflection of the beam. But since wala ni gi-discuss sa inyo last time, that supposedly dapat review na ni siya karon, I will discuss only one method. Kaya since isa raw tong goal, calculate na to ang deflection of the beam. So, naman sa inyo kung unsa nga method inyong gamiton. So, in this case is isa lang ko i-discuss since it is just a review. Dili siya dapat part sa structural theory to nga topic. So, i-discuss ang yapon ako para mas just an overview kung sa pagkuha sa pag-calculate sa deflection of the beam. So, basically, deflection is since, for example, naamoy beam. So, drawing ko diri ha, na ay beam, highway. Sa pag-calculation. So, ganun na lang. So, muna siya ang tulo ka method. The double integration, the moment area method, then the conjugate beam. So for this meeting, I will only discuss about double integration method. For the first thing first, before ta mag-calculate og deflection of a beam, dapat makabalutaon sa ang deflection. So yung deflection is basically kung naamoy beam nga so, kung makabalo sa beam sa building, for example, na 2-story building, ang beam is connected from column to column. So, dili mo siya makita nga mo bend or mo deflect. But, due to loads, kay since diba, mas masabdan niya siya pag-abot sa inyong structural design, nga gikan sa load sa atuang slab, which is atuang floor, ipasa na to siya sa load padulong sa beam. So, since naman sa structural theory, kana siya tungod kay ga-carry siya og load. Therefore, which is mostly is uniformly distributed load since ga-carry siya og load. So therefore, pwede siya mo deflect or mo bend pa ubos. So in that case, for example, butang ko diri og load. For example, kani ato ang load. So, kani siya is uniformly distributed load, which is denoted as omega. So, kung namoy beam, so mo-deflect na siya due to the load. So, since mo-deflect siya, so therefore nakay deflection, which is kani. So, from a straight beam, mo-deflect siya kay ngani. So, in that case is nakay deflection, which is so-called delta, or denoted as kani. Kanang triangle. Kani triangle. So in that case is nakay deflection. So pasabutan na is mo bend imuhang beam tungod sa load. So, from here, wait lang ha. So from a deflection, atay delta. So we will use the double integration method in calculating the deflection. So itong gamiton is the double integration method. Ay, naaman din yun. Magamit taong double integration method. So for double integration method, so from the name itself, double integration. Pasabot is ikaduha ta mag-integrate. So derived na siya from the concept sa calculus. Of course, involve ang calculus pag mag-isgot taog integration. So double integration method is a powerful tool in solving deflection and slope of a beam at any point because we will be able to get the equation of the elastic curve. So basically, the elastic curve is kaning curve diri kaning pag-bend sa ato ang beam. So kung sa pag-bend sa beam mo na to ang elastic
curve. So in calculus, the radius of curvature of a curve which is in the function of y, which is equal to function of x, is given by kaninga formula. Kaninga akong i-box. Nakita ba ninyo kung ako siyang i-box? Dili, ma'am, dili. Dili niyo makita. Kita na, ma'am. Pero makita sa uban. Yes, ma'am, makita na niya, ma'am. Makita. So this one is yung kaning i-box na ko. Yes, ma'am, kita. Natin row. So row is kaning murag P, dire P. Kanya ko i-circle. Kani. Ano siya si row, which is the radius of curvature. Kani si row. So this one is your radius of curvature. So dira to ma-derive si formula for the deflection. So the concept of double integration is magikan taning formula sa radius of curvature, which is in the formula of the quantity of 1 plus the dy over dx to the power squared all to the power of 3 halves or 3 over 2 all over the second derivative of dy over dx, which is equal to dy 1 over y prime. So kaning y prime dire, kanya ko i-encircle ha. So basically, kaning y prime dire, kaning si y prime, this one is your slope. Ano? Wait. Your y prime is basically the reciprocal of your radius of curvature. So the reciprocal of radius of curvature, the reciprocal is baliktad niya. So kung rho is equal to, kung reciprocal niya is 1 over y prime. So from kaninga concept, so in the derivation of the flexural formula, so basically this one is your kaning y prime ito is mo nito ang flexural mo itong sa flexure. So since atong flexure is related sa atong radius of curvature, so next page na to is the deflection of the beam is so small. So gamay kay na siya nga deflection. Kung makita ninyo sa mga building, wala mo makita nga beam nga mo bend og ayo. So ang unit of deflection is in mm. So kasabot is millimeter. So millimeter is a very small unit. So therefore the deflection of beams is so small. Kay kung dagko na siya nga deflection, it can cause crack inyo ang beam, which is mas inyo na siyang sabtan pag-abot sa structural design or the reinforced concrete. So in this case, dapat i-limit na to ang deflection to a very small value. Kaya kung mula pa siya ng a certain value, dapat na siya, dili siya pwede mula pa sa iyang maximum value or maximum deflection. So deflection of beam is so small such that the slope of the elastic curve, or which is the dy over dx, is very small. So kaning slope is basically, kung natay kaning beam, kaning red, so for example, mo niya to ang beam, then mo deflect siya. Pag mo deflect siya, this way, nani. So this one is your slope. So di ba, slope is in the formula of rise over run. So basically, kaning atong iyahang so, muna siya dire ang imuang slope. So, slope is rise over run. So, kung di ba sa ito ang algebra na tayo formula for the slope nga rise over run, which is kung rise is y, kung run is x. So, therefore, it is
y over x. So natay slope ug natay direction. So since diba kani ato ang formula sa ato ang radius of curvature. So from kani nga formula, so since makorelate na to kani si y prime, so slope is y prime. Ang y double prime is katong sa flexure. So di ba sa ato ang calculus, kung saan na to paghimo ni y prime, mahimo siyang ni y double prime para mahimo siyang y prime. Kinahanglan na to siya i-integrate. So from y prime, from y double prime, from kani nga formula, which is for the flexural formula, natay EI over M, where is the moment of the beam. So, I am expecting nga kabalo mo magkuha og moment sa beam, kaya nahuman naman mo og structural theory 1. So natay formula nga EI over M, which is equal to 1 over y double prime. So from y double prime, so in what way nga mahimo nato siyang y prime. So ang y prime is muna siya ato ang slope of the beam. The next is ang y is the deflection. So therefore, para from y double prime, ato siyang i-integrate para mahimo siya makasolve sa og slope. Then now from y prime, mahimo na po siyang y para makasolve sa og deflection. So natay formula for the y double prime nga m over ei. So therefore, i-cross multiply na to. So from here, from the sa bottom, i-transfer na to siya sa other side of the equation. So therefore, atay kani nga final nga formula, which is the EI y double prime equals M. So therefore, natay equation para sa moment of the beam. So kani siya is mag-form taog equation, which is EI y double prime, which is equal to M. So EI is constant. The equation may be written as EI. So E is the elastic modulus of the beam. Property na siya sa beam. So dili na kailangan mag-overtake kung saan siya ihatag na sa inyo. So which is, then ang I is the moment of inertia. Then y double prime, ang flexure, then which is equal to M, which is the moment of the beam. So say for example, natay kani nga beam. Di ba natay formula nga EI y double prime, which is equal to M. So we need to calculate the moment. So magkuha ta dapat og moment equation. So pag di ba pag moment is just simply force times perpendicular distance. So kung nakay nga beam, kinahanglan nimo kung kani nga beam, so from kani nga beam, since kung magkuha ta og moment equation ani nga beam, kinahanglan to since ang formula for the moment diba is force times perpendicular distance. So force times distance. So ang force is dapat makabalo ka kung unsa nga mga force ang na-involve ani nga beam. So of course, ang na-involve ani nga beam, ang mga forces nga na-involve ani is apil ana is iyahang reaction, and of course ang iyahang load. Diba? Natay load. So kaning pagkuha, magbuhat ta og moment equation, kinahanglan to og force and distance. So since kinahanglan naman to siya i-cut, kay kato magkuha tag deflection and slope, is kuon to siya by point. So for example, magkuha ko og deflection at this point, kani nga point diri. Or magkuha ko deflection somewhere sa middle, diri ko magkuha og deflection. So wala ko kabalo kung pila ang iyahang distance. Somehow kung gusto nako, so kung gusto ko general equation, so kani nga distance basically is pwede na ko siya i-denote as distance x. So kani po siya nga distance from here gikan sa A padulong diri is pwede siya i-denote as distance x. So therefore nana koy forces, which is kani, diba mo ni sila kaning force R og si load. So ang mga forces nga na-involve is ang reaction sa beam og ang load sa beam. So nana koy force og nana koy unknown distance.
x. Kaya at any point of the beam man, pwede ko diri or pwede ko diri o pwede ko diri nga point or pwede pa gyud diri. So in that case is kung gusto nako general akong equation para sa moment, i-general po nako ako ang distance. Pwede nako siya i-denote as akong distance is gamiton sa nako siya dili number gyud akong gamiton. Akong gamiton is x. Manisi distance x. So nanakoy force nga r, nanakoy distance nga x. Nanakoy force nga omega, nanakoy distance nga x. So in that case, nakoy kani nga beam, nakoy force ug nakoy distance, then I can now formulate a formula for the moment. So in that case, so di ba remember formula sa moment is kaning formula m is equal to ei y double prime. So from the illustration, dire, kung kanyang illustration, kanya akong i-box sa, wait na. Tanaw mo dire sa kung sa akong i-box. So kanya akong i-box sa bottom. So na dire ang force, o na po dire ang distance. So therefore, di ba ang moment is just simply force times distance. So since kani, so na naman mo structural theory 1, agi na po mo statics. So somehow is kabalo na mo magkuha og reaction. So kung ang imong load is omega, di ba na tayo load ng omega which is a uniformly distributed load. So kasabot pag uniformly distributed load, di ba ang unit niya is either Newton per meter or kilonewton per meter. Di ba omega is in kilonewton per meter. Mo ni iyang unit. Pero pag reaction, since kaning reaction, the unit for reaction is of course since kana siya is concentrated load na ang reaction. I-apply mo siya sa at one point. So therefore, imong unit ana is either kilonewton or newton. So as you can observe, ang unit sa moment, unit for moment is kani siya is review rin niya, dapat kabalo naman sa inyo ang structural theory 1. Unit for moment is kilonewton. Diba, since diba ang moment is force times perpendicular distance. So therefore, ang unit sa moment is force which is in kilonewton, then distance is in meter. So therefore, the unit for moment is kilonewton. Kung para magkuha tag moment, kailangan na itong force which is in kilonewton times the distance x which is in meter. So from here, from kani nga drawing diri sa ubos, kani nakabox og violet sa ubos nga draw illustration, natay force o natay distance. So kung magkuha tag moment, natay force, natay distance. So first is, atong force is r, atong distance is x. Gikan ni siya, gikan ni siya dire. Kani nga reaction. So kani nga reaction na kay, so for example, mukat ko dire nga section. Akong i-clear ako sa i-clear. So for example, mukat ko dire nga section. Dire ko ni cut, kading gihatag dire nga illustration. Pag magdire ko nga cut, magkuha ko og deflection at this point. Dire nga point. Magkuha ko deflection at this point which is at distance x from point A. So muna imong distance, kani nga point dire, kani nga akong gilinginan dire, kani nga part dire sa beam is located x distance from point A. So muna siya. So therefore nanakoy distance og naakoy. So from this point, unsa man nga mga forces ang na-involve? Ang na-involve is si reaction. So kung diri ko mag-cut nga section, then therefore, ako ma-produce nga moment is force times the perpendicular distance. So first is ang reaction which is the r times the distance nga x. So mo ni siya dire kaning r x. Force times perpendicular distance. So nanatay first nga moment. So take note nga atong i-consider nga positive moment is in this direction. So kani nga direction mo ni siya ato ang positive moment. So, di ba, moment is the ability of a
of a certain ay kaning measurement of kung unsa mag-rotate sa kana nga point. So therefore, since rotation man siya, so therefore naatay rotation, ipa-rotate na to si reaction R about ani nga point. Kaning point diri about diri nga point. So kung ipa-rotate na to si reaction R, kaning reaction diri about ani nga point, so therefore natay kaning nga rotation. Diba? Kaniyang rotation. So therefore, iyang rotation is same sa direction sa ato ang positive rotation. Diba? To positive rotation is kani nga sign. So, di ba, this one is ato ang positive rotation, kaning diri So, ato positive rotation is clockwise. Masabot is kung unsay tuyok sa inyong relo mo na sa atong consideration nga positive rotation. So, ma-produce nga moment ni reaction R is from point A padulong sa katong asa ta magkuha og deflection, which is same direction sa positive moment. So, therefore, ang atong sign diri is Rx. Therefore, kani siya is a positive moment. Positive ni siya. Kaning moment Rx sa diri. Positive iyang sign. Next, ang moment na na-produce sa load. Kung ang moment ka na-produce sa load, di ba humanata atong moment ka na-produce ni R. Next is which is the reaction. Next is ang moment na po na ma-produce ni load. So take note, atong load is in downward direction. Red, lower, kaning naka-darken, naka-black. So kay dili naman to siya, dili ang i-cut. So in that case, ang yang load is in downward, unlike sa reaction nga upward iyang direction. So, kaning atong load is downward. Of course, kay load man siya. Kasabot is pabug-atan niya imo ang beam. So, in that case, iyang rotation nga ma-produce is paingani. Diba? Which is opposite siya sa ato ang positive nga rotation. Diba? Ito positive nga rotation is clockwise or kung unsa ang tuyok sa ato ang relo. So, in this case is kabaliktad ang iyang rotation. So, therefore, this one is in negative nga moment. Kay negative man iyang or opposite man iyang rotation sa ato ang gi-assume nga positive. Dapat for uniformity kita tanan is kanya to ang gamiton as positive. Clockwise ato ang positive nga consideration nga positive rotation. So since ang ma-produce ni omega is which is in downward direction, yung ma-produce nga rotation, so imagine man niyo di ba pag kung kani siya nga load is in downward direction, then therefore iyang rotation nga ma-produce padulong kani nga point diri is paingani, di ba? Paingana. Padulong sa negative direction. So since di ba pa negative direction iyang rotation. So in that case, okay. In that case, negative iyang rotation. Take note that a uniformly distributed load, kaya dapat diba ang unit of a moment is kilonewton meter. So therefore, imo dapat load is concentrated load. So take note that a uniformly distributed load, kani nga load, dapat dili siya uniformly distributed load which is in the unit of kilonewton per meter. Himuon mo siya og kilonewton. So therefore, kaning uniformly distributed load, kaning daghan nga arrow diri, himuon na to siya og one single load which is equivalent niya nga value as concentrated load. Kani. So dapat na kay value niya which is, so for example, atong siya i-denote ay mo atong concentrated load as P. So therefore, I am expecting nga kabalo na mo mag-transform from a uniformly distributed load to a concentrated load. So kung ang omega na to is in unit of, di ba ang unit sa to omega is kilonewton per meter. So itong kailangan is, ang atong load is dapat naka-kilonewton. So kung i-convert nimo from kilonewton per meter to kilonewton, so di ba kilonewton per
meter ang unit sa omega, kaning uniformly distributed load. Kinahanglan to siya ma-convert into kilo Newton. So to convert kani nga part kilonewton meter to kilonewton is kinahanglan to siya i-multiply sa span sa imuhang uniformly distributed load. So therefore, to get the P, it is basically the omega times the x distance. So therefore, ang ato ang P atong concentrated load now is the P which is equal to omega which is katong uniformly distributed load times the distance x. So natay atong P nga value is the omega times the x. So para mahimo na siyang value nga P, mahimo na siyang concentrated load. Mahimo na siyang kani. Instead nga uniformly distributed load, kani akong gi-circle diri sa opos nga daghan nga arrow, mahimo na siyang concentrated load which is in omega times x. So in that case, kabalo man ta, di ba? Kabalo na mo dapat nga pag uniformly distributed load nga rectangular ang load, ang imong concentrated load is located at the center of the span sa imuhang. So kung morning span sa imuhang kaniyang span which is span x, di ba kanimong span x. Kung mo nimong span sa imuhang concentrated load, kani nga concentrated load, kani nga part diri. So kani mo concentrated load, this one. So therefore, ang imong span is span x. So in that case, na nakay concentrated load P which is equal to omega times x, then kinahanglan nimo di ba mag-rotate man ta, ipa-rotate nato si P kani nga load, si load P, ipa-rotate nato ni siya in the direction padulong sa kung asa ta magkuha og deflection. So diri siya padulong mo rotate. So in that case na natay load. So pag magkuha tag moment natay force times distance. Atong force is the force P. Ato ang distance is kani nga distance. So pila man ni siya nga distance. So basically this one is x over 2. Kaya di ba as what I've said, ang atong concentrated load from uniform distributed load nga atong i-convert into concentrated load is pag rectangular gani atong load since uniform man, ibutang na to siya sa center. So kung nasa center, kung iyang span is x, so therefore, kung span niya is x, kung nasa center ang P, then therefore, ang imong distance na lang is from center padulong aning kung asa magkuha og moment. Which is, kung nasa center, then therefore, di ba center is nasa half sa imong span. So, imong gamiton nga, perpendicular distance is x over 2. So, diri ni siya naggikan nga kani nga equation. Kani equation sa imong moment diri a. So, di ba na kay P, kani nga value diri, kani siya, this one, kani siya is your, this one is the load P. Ayan. Lag. Isa. Ini nga part. Hala. Bye. Okay, matuklok na po. So, kani nga part diri, this one is, ano mo dako siya?
may lero sa ita ko, ano, bang method. Wait sa ha. So for in this case, kaning nga part, kaning nakasulod pa, parentheses, this one is your P. Di ba? Force times distance. So this one is the P. Then kaning nga part dire, kaning x over 2 is your distance. So which is the x over 2. So basically, ito na siya nagikan si kaning P and si x over 2. Madunggan ko ninyo? Yes, ma'am. Okay. So lagyan sa ninyo, ang moment is just force times distance. So ang first na force is ang R. Ang second na force is kaning P. So, ano siya si R, which is the reaction. Then, si P is kaning omega times X. Moto si W, X sa equation. So, from here, simplifying, kabalota nga, ang value sa R is magkuha taog, reaction. So, ano siya i-clear diri ha. So, in getting the reaction, kung naakay kaning nga beam, o kabalo mo magkuha og reaction. So, since, diba, it is just a determinate structure. So, naani sa inyo ang structural theory 1. So, kung namoy uniformly distributed beam na namoy load nga omega, is this one, namoy load omega, times D. So, kung magkuha mo og concentrated load, ano niya is basically the uniformly distributed load times the distance or the span of your uniformly distributed load. So, therefore, imong load diri is equal to P, which is equal to omega times the length. So, muna siya imuhang concentrated load para sa tibuok span. Diri, muna imuhang concentrated load. Para ni siya sa tibuok span, ani nga beam. So, kung from kani nga beam, from a uniformly distributed beam, imo siyang i-concentrated load na kay P, which is equal to omega L. So, kung magwa kag reaction, since it is a symmetrical nga structure, therefore, kung pilay mong reaction diri, mao pod imong reaction sa ikas. So, kung equal ra ni nga reaction, then therefore, di ba ang reaction sa support is, kung mora ni siya, kaning reaction sa support A and reaction sa support B is, siya ang mo resist sa total load. Ang total load na to, di ba, diri, as what I've said, is kaning load P. So, kung ang total load na to is omega L, so kung equal ang reaction at point A and at point B, then therefore, atong reaction is just the katunga sa atong total load nga omega L. So, natay reaction nga omega L over 2. So, therefore, kaning reaction diri nga value, second page is your, so, kaning sa second, ay sa moment na formula, your R is equal to 2 times the distance X minus, so kadi siya is positive, di ba, kay katong rotation nga kung gitulogay na, then minus siya kay kaning minus omega over 2 x squared. So you just simplify omega, i-simplify lang nato ni siya kaning diri nga sa taas nga part kani, so na kay omega x times x squared, I mean omega x times x over 2, which is equal to omega x squared over 2. So na kay formula for the moment, which is kani, which is equal to, this one is equal to the formula sa moment. That's what I've said. I-integrate. So, di ba this one is moment, which is equal to E double prime EI. Atong slope is, ang atong slope, so slope basically is denoted as the Y prime. So, what we have learned sa ato ang calculus from double prime is this one,
Kinala to siya i-integrate. So, itong first integration na to para mahimo siyang y prime. So, from your integration, pag i-integrate nimo si y double prime, mahimo na siyang y prime. Para makuha na to si slope. Ano siya si slope. So, therefore, kaning nga equation diri, kaning EI y double prime which is equal to omega L over 2x minus omega 2x squared. Ato siyang i-integrate. So, by integrating that equation, makakuha taog kaning nga so, i-remember mo sa inyong integration. So, kung wala mo ka-remember, ato i-refresh kung saan pag-integrate. So, kung i-integrate in kaning nga equation, i-consider na to si omega nga load di siya, di ba? So, therefore, number na siya. Then, si L is ang span. So, therefore, number po na siya. Over 2. So, integrate mo. So, therefore, si omega L over 2 is numerical number. Ay numerical coefficient. So, therefore, ato lang i-integrate ani is si x. So, di ba, kapag integrate taog x, ang integration sa x, remember the integration of x is equal to, di ba, pag mag-integrate ka is plasa ni mo og exponent. Di ba, si integration is na siya exponent, ay si x is na siya exponent daan nga 1. So, plasa ni mo 1 ang 1 is 2. So, may mo na siyang x squared. So, di ba, pag mag-integration, di ba, si x is na siya imaginary, naka-hide nga value, invisible equation nga 1. So, the integration of x, 1. So, the rule of integration is, kung pila iyahang, so, the integration of x, pag-integrate ito si x, may mo siyang, since na siya imaginary nga 1 diri. So, dapat kani siya sa inyong algebra man. So, sa inyong calculus. So, the integration is basically the exponent plus 1. So, exponent niya is 1. So, plus 1 all over kung pila ang sum aning 1 plus 1 which is the 2. So, therefore, the integration of x is equal to x squared over 2. So, kung i-integrate na to siya, may muna siyang x squared over 2. So, this one is the integration of x. Kung i-multiply na to si x squared over 2 sa, di ba, ang ato i-integrate is kani nga equation. So, kung i-integrate na to si x kagain na, kani nga x diri nga value, ang integration is kaning x squared over 2. So, therefore, multiplying the integration of x, which is x squared over 2, i-multiply na to siya sa omega L over 2. So, by multiplying x squared over 2 sa omega L over 2 is equal to x squared over 2 times omega L over 2 is equal to omega L x squared over 4. Same thing, ato ang i-integrate si x squared. So, kung i-integrate na to si x squared, yung integrate just simply x squared plus 1 over 2 plus 1. So, therefore, the integration of x squared over 2 is x cubed over 3. So, by multiplying the integration of x squared, so x, which is the x cubed over 3, i-multiply na to siya kang
sa matong tapad ni x over 2. Di ba? Tapad ni x over 2 is si omega over 2. So, multiplying omega over 2 sakay x cube over 3, you can obtain a value of this one. Omega over 2 times x cube over 3 is equal to omega x cube over 6. So, di ba pag mag-integrate, dapat na agad na siya always constant, which is equal to plus C1. So, this is just merely a review for your calculus. So, therefore, basically, gikan aning equation ni moment, which is kani, ato siyang i-integrate para maka-obtain taog equation para kay slope, which is this one. Equation para kay slope. Para aning equation 1. Next thing is same method ni apply. I-integrate na pod nato si slope para makakuha taog equation for the deflection. So that's why it is so called as double integration method. Kay ikaduha man ta mag-integrate. So from here, from slope nga equation, ato na po siyang i-integrate. So, next na po is si x squared na po ang i-integrate. Diba? Integration sa x squared kay same ani nga value, which is x cube over 3. Multiplying x cube over 3. Diba? Integration of x squared is x cube over 3. I-multiply ito si x cube over 3 kang omega L over 4, which we will obtain omega L over 4 times x cube over 3 is equal to kani nga equation. Diba? Omega L 12. So, i-multiply lang nimo ang integration ni x squared kang omega L over 4. So, integration of x squared is x cube over 3 times omega L over 4, which is equal to omega L x cube over 12. So, nanatay equation, first equation para kang deflection. Next is, i-integrate na po nato si kaning second part of the equation, which is kaning part. I-integrate na po nato si minus omega over 6 x cube. So, the integration of x cube basically is, ito na pong i-integrate si x cube. So, by integrating x cube, so, dire, sige, kung na siya i-clear na, para dito. So, next na po is, ato ang i-integrate si, so, dire na po nga part. So, ato ang i-integrate na po kay si x, omega over 6 x cube. So, since ang variable naman po i-integrate, assuming that omega over 6 is constant. So, kani siya is the integration of x cube over x cube is x to the power of 3 plus 1 over 3 plus 1. Which is equal to x to the power of x to the power of 4 over 4. So, x to the power of 4 times omega over 6, which is equal to kani. Equal to, so omega over 6 times x to the power of 4 over 4 is equal to omega x to the power of 4 over 24. Next is, of course, C1 is constant. So, mura siya 1, 2, 3. As long as numerical constant na siya. So, the integration of constant is basically, adan lang yung exponent. So, mura siya x to the power of 0 plus 1 over 1. So, may mo na siyang C1x. Next is, nag-integrate man ito, di ba? Kag-integrate ito si slope. So, by integrating kang slope, na po tayo bagong constant C2. So, basically, from moment equation, ato siyang i-integrate para makakuha tag slope. Then, i-integrate na po nato ikaduha para makakuha taog equation for deflection.
which is kaning equation 2. So therefore, we can now calculate for the slope and deflection at any distance x from point A. Dapat na kay reference point kay from point A man to, di ba? From here, ang atong x nga value is gikan siya sa point A. Diba ito ang distance x is from point A. So therefore, kaning atong deflection ng formula, so from here, natay kaning final nga equation for slope and deflection. So in that case, ang ganitong value sa x, so for example, ang atong question is find the slope at x is equal to 2. So at least makabalo ka kung saan pagkuha sa value ni slope. Kaya substitute na lang nimo si x. Substitute na nimo value sa value ni x which is equal to 2. So using the boundary condition. So since diba kadto napamantay value ni C1 og ni C2. Since unknown pa na ilahang mga value. So we will use the boundary condition. So kanus ama ta maka-value ni slope o kanus ta makabalo sa value ni deflection. So take note that sa deflection, walay deflection kung naata sa support. So di ba from balik ka sa katong drawing gay na which is baliking. So take note. Wait. Take note nga kani nga beam is balik ta dire. Take note that at reaction A and at reaction B, pag deflection gani support, walay deflection at support. Take note nga kung buhatan ako ni siya og elastic curve, kung mo-bend di siya nga beam due to load. Therefore, pasabot na is wala kay deflection at point A and deflection at point B. So therefore, 0 imong deflection at point A, then 0 po imong deflection at point B. So take note that point A is 0 distance from point A. Kaya di ba naman tayo value nga x, katong kaning nga value diri, kaning distance x, which is measured, kaning value diri, kaning nga x diri, which is measured from point A to any point of the beam. So gikan sa point A, kaning si x diri is mo nimong distance kung sa example diri ko magkuha og deflection or diri ko magkuha og deflection kaning nga point diri. So what if magkuha ko deflection at point A? So take note that ang x is measured from point A. So kung sa point A ko magkuha og deflection, then therefore akong x is at point A, x is equal to 0. Then sa point B is located L distance from point A. So therefore, x at point B is equal to L. So therefore, na tayo boundary condition. Magamit na to si at boundary condition. So take note that si y, which is the deflection, so deflection at point A and point B is both 0. Kaya wala may deflection at support. So therefore, kani po dire. So na kay YA and si YB, which is equal to 0. So that ay boundary condition at x is equal to 0. Deflection is 0, which is kaning nga part dire. At x is equal to 0, deflection is 0. Then at x is equal to L, the slope is, the deflection is 0. So magamit na to na siya nga boundary condition para ma-solve na to ang value ni C2. So take note, diba, sa equation number 2, natay EIY, which is equal to omega L x cube over 12 minus omega x to the power of 4 over 24 plus C1x plus C2. So take note nga, wala pa takabalo kay C1 o kang C2. So we will need the boundary condition para ma-solve na to na sila.
So, isabitute na to at point A. Diba? At point A, remember at point A is at x is equal to 0. The deflection is 0. So, isabitute nimo siya dira natay EI Y. So, Y is 0. The next is omega L over 12 times x cubed. So, x is, at point A is 0. Then minus omega over 24 times x to the power of 4. So take note that x is equal to 0 plus C1 times x. So x is equal to 0. By simplifying, we can obtain that the constant C2 is equal to 0. So most of the time is 0 si C2, pero dili siya always 0. So we need to calculate that using the boundary condition. Next is using the at point B. Remember, at point B, the x is equal to L, then the deflection is still equal to 0. So, isubstitute nimo si y, which is EI, y is 0, which is equal to omega L over 12. Ang imong x nga value is L, minus omega over 24. Value is L. Then x nga value is L. Therefore, we can calculate for the value for C1, which is equal to negative omega L cube over 24. So, nanatay value karon sa C1 o C2. We can now then finalize the final formula for the C1 and C2. So, basically, kani dire mo ni siya si di ba gaina is omega L over 4 EI. Nai-EI di ba dire sa kilid? So, i-transfer lang siya sa other side of the equation. So, kung nai-EI dire, so, di ba kaninga formula sa slope? Dire sa other side ang EI. So, i-divide by EI ang other side, and i-divide pag EI ang other side. So, nakuha na itong value sa C1 earlier, which is the omega kaninga value sa C1. So, next is, so therefore, kani si C1, kani si C1. So, for the final equation for slope is kani, final equation for deflection is kani. So, at least is, puros na siya ma-input na nimo ang value. So, we can now calculate for any slope, value slope at any point, o value sa deflection at any point by substituting kung unsa lang nga distance ato ang paon. So, for example, at calculate for the slope at distance x is equal to 4. So, i-substitute ra nimo ani nga formula. Then, makalculate ko tag deflection at x is equal to 5. So, i-substitute lang nimo ang 5 diri sa value sa x. Imong answer is in terms of omega L and in terms of EI. Kung wala gihatag ang value ni omega, dili mo substitutean. Kung wala pa gihatag ang value sa L, dili ko nimo i-substitute. Pero kung gihatag, then mo ang ganito. So, you can now practice pag-solve using the kaning ikaduha nga example. So, take note nga, unlike sa uniformly distributed, ang triangular, ang location sa imuhang sa centroid or center sa triangular is wala sa iyang location ana is, if you can still remember, I guess nasa sa statics or nasa sa inyong ST1. Ang location niya is located gikan dire, so tayo sa example kani, ang imo, kung imo ni siyang imo concentrated load, kung imo ni siyang concentrated load, dire, pangalan ko concentrated load, mo na yung equivalent na concentrated load. It is located, kung gikan siya sa, kung gikan dire nga side, it is 1/3 of the span L. Kung gikan po siya diri nga side, ani is, sorry, this one is 2/3 of span L. So, unlike sa uniformly distributed, sa center ni may butang, kani siya is 1/3 from gikan sa right side. Then this one is 1/3 from the, 2/3 from the left side. So, nga na ang location. So, you can practice
solving. Makuha po nimo ning reaction diri. So take note that in getting the reaction is paon na nimo ning P times iyahang perpendicular distance. So you can practice para mag-solve. Pwede niyo i-solve ning second problem on your own. Kana mga next nga problem. Any question? So most, since we are in an online, mas magano mo nga mag-practice mo on your own kay para mas masabta ninyo. Sa kung extend ang deadline sa inyong quiz, taman ugma. Okay, since dugay matanhuman og discuss karon. May quiz dito og naay assignment, so mura siya inyong quiz, isimo na siyang mura og assignment. Akong i-unhide para makita na ninyo. Now may question. Wala laing kamagyan ng yun, ma'am. Not a new normal. So mag application. Then para masabi nyo na ay general, dito ang main reference. Pwede nyo i-click. Then ma-download din nyo ang PDF file sa Kibler. Then also na lecture notes, pwede niyo ma-download ang mga lecture notes kaniya akong gipakita diri. Ma-download din niyo sa lecture notes. Then kung wala kay mo kasabot, pwede mo magtan-aw sa lecture video na ara gyapon sa Moodle para ma-review ninyo kung taon siya pag-solve gyapon. Kung kana solve siya nasa video man pod para ma-review ninyo tanan. Integration tanang buhat pa tanang. So, na-lecture video 2, pwede niyo tanawon para sa pag-derive about elastic beam theory. And you can also Google other videos para mag-calculate using the double integration method. So, ako na ipakita ang quiz o ang inyong assignment. Ako na siyang i-unhide. Pass it. At na-deadline din ako ipakita. Okay, Ra? Since you are required to pass, to answer and quiz every meeting, then pass assignment every meeting. I-unhide na ko siya karon, then pass ninyo ang quiz pass sa ugma before sa laboratory. Na may deadline dito. So, ang quiz is before the laboratory time ugma. So, ang laboratory time ugma is still 2:30. So, kung maipasa ang quiz on or before 2:30 tomorrow, dili, ipass ninyo ang quiz dire sa, i-unhide na ko ang quiz, then I mean, ang quiz is, answeran ninyo mismo dito dire. Dili nyo kayo, sunalan siya i-deadline kung nakadugay ang time. So, ako lang ipataas ang time. Ang assignment is, ipass ninyo, i-attach ninyo siya, i-click ninyo ang assignment 2, ako nang i-unhide, tapos na-instruction diri, picturean lang ninyo yung answer. Then i-upload diri sa assignment 2. Ang quiz is gid mo mismo sa Moodle mag-answer. So, matagan ta mo og ample time para mag-answer sa quiz, taason ako ang time. Pero murag sayon pa man ang quiz number 2 ninyo guro. Ako lang i-edit ang duration sa inyong quiz. Kay murag 15 minutes ra kung gibot lang sa pag-solve. Ano lang taasan. I-unhide na ako ang quiz Dili siya through email, i-send through dire sa ano. I-click niyo ang assignment 2, then mag-attach mo ang assignment 2 nga akong gi-attach. So pag makita dito na instruction sa unyo pagpasa, picturean ninyo inyong answer, then i-attach niyo sa na nakabutang sa inyong assignment 2 pag akong i-unhide. Makita ninyo kung saan ninyo pagpass. May attachment ito, pwede nyo i-drag na dito ang picture, then ma-upload na. Any question? Pwede mo chat ako Yes, every meeting mag-quiz. Every meeting mag-quiz, then So karon lang, kay murag dugay matanahuman, tagan ako taas nga time inyong quiz. Pero by next time, para may limited time para mag-answer sa quiz.
Ako nang i-unhide, then balik na dito. So you may, ako nang i-end ang conference. Balik na mo sa timeline sa inyong Moodle Classroom para makita ninyo ang inyong quiz o kung inyong assignment. So once inyo na na-open ang quiz, mag-start na ng time. So, muna na time nga mag-answer na mo. Ang assignment is, magbutang lang ko og due date or due time. Ako nang i-end ang session, you may go out sa kaninga conference.